Wageni wa mpango watu wa uzuri, assalamu alaikum. Hamaka waeja heni siku jaleo siuka na mpango wa nyumeni. Leo nga sina madame Amina Mzee. Oi mrumshe ya kreye Marjan Creation. Gujuhuja ya rambie Marjan Creation shino hindrini. No mwaha, no wakati, ne hizo ya kuzifanya harume Marjan Creation. Maraba Amina Mzee wakubali ujeuke dawe na si harume mpango watu wa uzuri usiku wa leo. Marahaba Anisa, marahaba URTC, umanikeshwa bahasha ujahunu leo, rioneseze haziri zifanyao, rionesene nina mnarianzao ritange harmo mwendelo soni wa Komori. Kanza ureleze haufubi Marjan Creation shinu hindi? Marjan Creation inu shirika la radipanga umuhaziwi zili na 15 na mina mama hangu, Tithwa Ibatajidin. Manari kaanzari tsange harma ezehazi za swana za Shikomori. Rono ikauka muhimu, rihunde namna ya utsanga, ili mjeni hauwe mkomori, yanzao ya behemba hindu bonze, ya hunde mba hindu ya fanyishi ha Komori, ya jue ya irumie, hau ya itamanie, hau ya ikehida ya sha Komori. Hazi inu rangu sikuandisa, walisa mahende? Mwahaziwi zili na 15. Mwahaziwi zili na 15 hata leo faida hindi ni doa ihunda rumu hazi? Amfikire faida ya mwano do mjuli hanu wahe hazi ya hatu. Rihundu bahati ya ukaya mwahaziwi zili na 16. Rihundu epri ya kaufanyiwa ni Synergie Jeune. Kaurika meilleur porteur de projet au niveau national. Itsongeza rihunde bahati ya uhenda rendira ra represente Komori harmwe shisi wa Shamorisi. Amfikiri yo bahati nku. Zavili leo ngamjibi wakayale vazi la Shikomori ngalijulika nao rahunu Komori manaha leo wanduto juade sahari na subai ya hawe kanga manazo de lizo zivalo awe nadi shaze zitambaya za saya kadi tafside kadi kapula na wiza saya kaje ka ujulihana lewe mikoba ya hatu itongeza kaya wandungwa wajuwao zitambaya hizo wanasho wa Komori wajibi wao wazivaya halafu nano bonze tena mananga sina mikoba yendao bonze kado wandwa he diaspora kado wajeni wajao roaenshi hunu expatriere ma touriste donc hatu yo fierté nku. Hujisante jibo wasili harumai Shamorisi, hujisante jibo ka urepresente tiaho? Ika fierté nku, mana tiundreshwa ba na mina mashababi wasaya ya ukarende ra represente nsi neze couleurs za hensi ya hatu. Iliruonese zihazi zifanyiwa uruonese kaya Komori ngabo ndugu zinji zifanyishi hao zitlonzi yani Zefors dongo kabonti juvano keja paro njoitswani hao wa participe hao wewe bolona hazi Komorita ino wajua wamba ukale wongo datahe mashababi hao wandu wafanya hazi madauni mjembo societe msanganye mke bazima. Marjan Creation ino hadani si ufanya mikoba yode ni muhimu ya he hazi hatu shasi upropose ndongo za sai yewe kide yakauzali hana ne fikira ya ufanya duka kwamba hazi ya Komori ikao si upropose zindu zana za Shikomori eka masala eka njizi eka ndini ili emru wanzo zindu zafanywa Komori ya jue ya zihunde yo kartito ifanya wasiti shasi utanganyihana martisan wa Shikomori ili rijue rifanye hazinu si uparticipe harmwa foire zinji zifanyiwa harmwa ensi hena mwaha si ukaba moja na sini martisan wasaya ili ruoneseze hazi hatu. Motifu ya mikoba inu ufanya hawe changwa na wandu mlo bazima mkufanya hazi bazima? Hazi yo si mi uifanya na mina mzaza hangu donc essentiellement yede ukosonya donc si ufanya si utawezi tambaya fanya conception ya he model halafu hajozi sonya enadi heni sikari fanya modeli zinji za heze tissu. Ojo kari rumia tissu nzima rifanya modeli zinji zilo different. Mananga riwazao kaheni mwanamshe ye different, heni mru ye different.
alafu si uhanzari apporter mna tushuo wa originalite kaya eze sakeza Marjan Création zitikeni mdunge na mkoba nuo. Donc nadio ka soit modèle unique soit rifanya en édition limitée. Tulianzari komeye tissu ya bamba ho mkoba unu ngamuyono trop léger haku ngio nyangu haku ye ngo uniko thamani haungo uniko ka mkoba unu ngo joshida ubalie mndu harma nti ungabi hau mezi hau maha ngasi na wandu walona mikoba ya hao ya Marjan Création ranzi deja wakati rabu wa Marjan Création mana zinuzitambaya za shikomori shazichinwao en toilage obohari tongeza kaya mkoba unika mvuo mkoba bien sûr inuti mikoba kangotio magaya shale owe kauona kaya mikoba ya hobonze gaminyi hao harmwensi ya hatu sababu de humidite hata mikoba ya heze markunku ali nonga menye hao leo e tissu irende alternative njema mananga itsongeza ukaya ngojo garde wakati mwingi mtu fanyaje kangwa nzova mkoba wao utsimenye haraka sikarivamba mikoba si ucrée mikoba en fait si urengaze tissu recrée de bout en bout wala inuti si karka mndu ha choisisse tissu ya hengwa yafanyiwa jau haujau no zinu création za hatu manari jivwane shetamba manari shiono kanga jojua shijise namna fulani halafu ngerifanya ripropose hamadi helika hunjia dukani hujivwane legauni he namna la sonywa hulu shanga mwanzo unambi mna secret ya ukaya amjo iva maji mkoba utimenye he leo na maulu ewa amfikiri leo ka hulu mkoba wa Marjan Création il suffit ou suspendre harma présentoir mahala ukaya ngo unyongo hao watina ukanga hundrao jua jinji manele jua lokana tendance ya umenya ezitambaya donc oui suspendre mahala la full cérémonie jua Amina sikanzani jue zitambaya zinu nyinyi nganyina mruko mwereani amanga nyina stockage ekati jao dukani au tijao mahala uko expose zindu za stand yao sijatambashe nuka situni jibia shanga mwanzo motifu nyindwa jina aunga mwanzo itambaya shindwa jina ngamjuka aptu ya ushindamu mfanyie mru wakati yanza ya hunde mkobahi ya balindi sai hamadi namnana eleza inadi zinu création personnelle ikao rijibi wane shetambaya rijibi wane zi accessoire mana zinsi zitambaya kangartongozi fanya hazi wayoche shaye najisi uzitanganya ikana accessoires za kimanga ika bouton ika dentelle ika jean ika cuir rizitanganya ngeri rizicrei. Par contre vo hundi hawakati kaya si hunda commande za handrongo mahsus ikao kaya si udunga e komandila haushinda rijibize ola ya tahawe eshehindu shenadi régulièrement boka modèles za nyumeni en général hena mwezi si utoa collection ya nyumeni i codifere bien sûr si ujanspire tena ne mode mana kweli ngarumia uzitambaya za kiaswili shabano lewe manazi garjibiwa ukarizi rende moderne zidunge e tendance donc e tendance ngio ya heze frange si urumia frange e tendance ngio ya heze dentelle e tendance ngio si udunga aussi au mode donc forcément boka collection régulièrement ikoroha et ma client wa Marjan Création kabwa naume wanzao wa tamani wanzani wao wandwasha hao mkoba wa Marjan Création ngavo wanashe wa Komori watsahau wa firme uhususu ya wao identité ya Shikomori wanzao wa vaye le vazi la Shikomori ngavo no wajeni tena kama touriste kama expatrié ngavo mru yanzao ya tamanie mru hidaya ikadovonze kanda hunu yatahomba hindu yafanyiwa hazi ya Shikomori ma client ya hatungwa gwao wenji shama minikaya wonsi pia na tenanga mlengosho bahashinunu wa vishile marahaba mana watina karjajo kavanu leo wonsi pia ngone hamu ya ukaya waonese uzuri wa Shikomori
mahamitsanu yo mishashi swafi shida upwenga yo wanongo zinji shaskanzani jue mahamitsanu ya Marjan Creation izalisa hindri hata basa mahamitsanu ya Marjan Creation izalisa lelukala hazi ya Komoro mana inuti hazi za mihono hazi za swanati ndongo nyangu harmwensi yatu ndongo ya nyumeni ngarjua ukaleonga bodziro mwenji ukawandua zwe ukawa hule zindu za fanyiwa Komori shamra tiendea hula mbahindu ya hovonze baishe zomilizo zojo fanyishiha shatena wandua encourager hazi fanyishiwa harmwensi sha deja ukaleo buke mahala ikao mreka utahamba hindu ya Komori ngu ipariso amfikirio ndongo muhimu swafi ngari vesheleo marahabe pinga romba Mungu rijina proje zinji manangizo zefikirangizo zinji ngaromba Mungu zichenziani kamwa harmaye hazi ya Komorinu ngo wandu wanga wafanyaye shamashinu hata watimizi zije hazi Komoro au départ rika mwese wandu watano shaha bahati mbika dashina ra continue wadzima mana ujuka hazi za artisana yotito ka rentable ou efficace wakati ula uo donc pour l'instant ngamiwa miche na continue harmwe hazi shami ufanya appel ya artisan wasaya wakoja waja wa expose harmale amono wana mabwatita wanu abantu Komori hawanu wa Tanzania kwa wende Tanzania no inu hazi yafanyishiha hunu Komori na artisan wa Komori de maana ambayo kasi ufanya hazi ndasi nao maana wao wodi wafanyao waja wa rihulu rizipresente hodukani mono ni hanguga mina nkaramfuta inu isai vambwa ngio apti ya mdukaya vire ya hule ya balie ya ofre mndu hauya ya balie kangu pashio homsafara honziani yize bari nini matamani mchi harma kirtasi helinu ulio ya ukanga nyina mabwati ya plastiki hau mfanye nanyo mbwe nkuri mtihite mdunga eswana ya Komori shamrengi envelope dio mwambali. En fait, les enveloppes zirumiao, ils ont enveloppe craft zahandani, c'est des enveloppes zilo recyclables. Zabili Buhari, gavo film transparent, il permettait de conserver et produire. Donc en fonction, il y a des produits ri usao, si urumia ya emballage, il y a dunga nane conservation, il y a des produits. Et quand les on garomia on jizi, ngajorenga bocal, mana bocali lango jojo après uje wi rumie kadoya saya tena, halafu muhimu tena de ufanya mahindu lo presentable leweka mwanzo witamani mndu ititoka huirenge harmasashe jau hende huinika mndu sharifanye packaging jo jibia conseil hindi na wasu ya hindi na jonza nike wandu warangalia wabasa mwesede do continue wandu wanze nsia hatu mana ikangaria nzao ngarjota harifanye ndongo ritsange harimo mwendeleo soni wa hensi amfikiri hani mndunge na ezaha heza utsanga harmaze domaine mbali na mbali cha ninamna bwadzima de joshinari ya mina we mrumshe ulona mrumena wana hazi nyo ubo shinda hubiriaje ne hazi ne fami ushida hubiri namna je ufanya hazi hamandoni nous passion mana inside hazi ni fanya umido mana walikoli donc mimrumshe mina mwana wa mahakume sha mihuanza ze tissu mihuanza mode mihuanza surtout heni ndongo ya husi wanane nenti ya hangu ya utahani valorize alafu kamdunge na passion mbuto tahani na wakati wa ubure mdu ya juwe ya concretize tihundeba hadi kainti hazinifanyao wa miche shanga mifanyo na mina mama hangu kao gari partager justement et passion inu bwadzima mana karjajo wasuliba noinge karjaka waili raifanya rajua ratanga fikira harma mwendole usoni wahe ele shirika la hatu
donc si uhibia heni wakati ra uparisa liri Marjan création yaho ngawe ujibaze harmwe mikoba dai ya mtu bala triko hajaja wambia ukayanga mwanzoni kazi ze mna draft wa ipandesha sahari kohari haunga mina leni taino mwanzoni shone shati au mna gauni shao mwanzo mabavuni unitini yengo ya shingazija yabunga wena hajisi amadi hao banu utojibaze harmwe mikoba pour l'instant. Mikoba yode muhimu ya he hazia hatu shasi upropose tena eka t-shirt eka nap eka nguo zafanyiwa sha encore une fois souvent zo création za hatu rizi proposeo mana siti ma couturier mana yode différence ya he couturier uje umwambie kaya nsonye vanu nkausise vanu namna hino leo sisi ufanya ze création za hatu rizi propose riumbo mngu kaya zijibie uandu. Amina ihazinu ngio na mahamitanu rangu wayandisa hata leo iuzalie sa itongeza wazalo shirika la saya liparwao hazikomori bali ya ndongo zinji sijohanza unambie hazikomori bali ya ndongo zinji namna je mananga mono ancharita ino mono njizi amono putu na marashi ezinu zilanda hu hazia komori linuduka likao heni mrutaho mahindu yafanyishi hakomori yafanye yanike mndu hidaya ya mahindu yafanyishi hakomori yajue yashiparise leo ngar proposewe nizo ambao manachai kafe anchari putu njizi ili ikehama vitrine ya hekomori ya hezindu zifanyishi hao komori heni saya si utsahara anje zezindu za saya alafu ngari umbao rifanya hazi na martizan inji hautsahari rionese picha la hensiadu eze fulana tujuru anunda nyiwa nyi hao imru fanyo ajahamnikani mtsanganya uyakayanziwa Komoro. Oui, zinu produits za hazi ya Komoro kofanyiwa hamade namna kaya Marjan Création ya ufanya bahe fulana d'ailleurs zo etiketewa Marjan Création ngasina fulana ziko zifanya za he ze tissus za Shikomoro zo porte ndini wana motifu wa heze zitambaya za Shikomoro. Renanzari jue mikoba ifanya au mikoba ya wandua sheba ya wanata wandua ume ngona si ujo fanya na sacoche za wandua ume au sacoche za ordinateur she enadi uhundi hakaya nuo mikoba ya wandua she mono mikoba unu nuwa shimanga shango na motifu tainu ya tisu ya Shikomori. Mwinyide mrude ya tamani motifu inu ama nyinyi mtamani mfanye helinu vieux ya ukaya mvalorize chez tambaya Shikomori. En fait, ils ont par exemple mikobaya l'eau brute rakaurenga tie justement ezitambaya za Shikomori. Donc il y a bori rumi akanga shayo johundi hakayari rumi ezitambaya zinrwaji. Et en général les mikobaya namna yo ikaka jafanyiwa ni Marjan Création yo kai porter étiquette ya Marjan Création. Si utie étiquette ya hatu deka de bout en bout rifanya Amina mkoba oda honi titamani nibalie ujo nivambie yavo c'est nécessaire utie création yaho kaze Marjan Création no mkoba ula wahangu wewe just yaho deshe tamba ya kontrani sikarivamba mikoba sikarivamba mikoba si ufanya mikoba donc wakati kanga rifanyao yavo yonga ijo balia le dzina la Marjan Création. Okay, avo nyinyi mikoba ya hanyu nyinyi de mtamani yo ye motifu mikoba ya hanyu nyide mtamani yo kanga mfanyao modeli fulani shamini tinauja ni msihani za mvuka yanga mwanzo mna sakoshi wa modeli fulani kamna unifanyia nyinyi ngamfanyao avo manière voilà. C'est une création ikodungana na collection en général par exemple ka utamani ngwanzo pochette si ujo hambia ka tianga sina pochette za couleur rigide tena e client limwambia kaya mbesengo jojo renge pochette ya sahari au ya kapulana ngaijoji siza mfano mais déjà weja hodukani ngojo hunda kaya mikoba isaifanyiwa ngayo yabo ngao disponible ukajika wende mahala hawende mashughuli ni hundu habali ya
mkoba au habari ambayo ndio Marjan Création. C'est une grande fierté. C'est une très grande fierté. Miuva ya Marjan Création. Mimi deja enadi na kawaida harma ndini miuva ya nguo na choisi ces tissus, na choisi ces modèles, manam monokaya yode onesa hususi wahe nsia hapa ngawe na fundi au kwamba mama hodoko shonezi nduzinu zebarindu tsotsa hafundi yakanti ya timizi rajoka hashono gauni talinu linula mwa Marjan Création ujisa kamra vale gauni gene mnamkoda hayo leo nile gauni hawa nguze biju zifanana nile gauni lila na parle plus ava habo komnungu jo bamba zenkabwa yetishu la mraloni keje paronja fikira ni watafundi si d'ailleurs ngabo collection za nguo za Marjan Création za rakarazi tianziani kasina projet zinji garumba mungu dans l'avenir rijwe rizichenziani kalima hindini do ajonza wenjeza armo mpango watu wa leo do mbesheliani marahaba umwarnikai shabahashinu na umkaribisani harmale duka la hazi ya Komoro. Amina we mrumshe ujuhanza wambie wandu washe wabaki watongosa mahazi zindwa jina wambie dogo hindini surtout wa wanawashe rika ngwa konzo afikiri mrume ya wangalie we ujuambia dogo hindini armo hazi amfikiri leo mwanamshe Mkomori ngusaidio harmandongo zinje mana mwanamshe Mkomori mfanya hazi mana nguzingaro daho nguzingaro fami ngujoha ngusomo ngujoha fanya hazi zinje wami ngamina hazi midho mana walikoli shakaituni songeza kaya nsi enshize passion za hangu mfikirio muhimu tena ondori ya hazi ndo aifanya tena ndo yadunge eze passion za mndu mana yotongeza mndu haka ipanui harmwe maisha ya hai. Amina ngamono essence jasmeta Yasmini yanu yafanyiwa vanu au yanu yeo yafanyiwa vanu na maartisan wa hunu wakoja waja warere yazor alafu rihuzu hodukani yoka essence za Yasmini hauzo joka ya frangipanie hau ya pachuli kwamba mkadi donc jarizi propose hodukani. Marahaba Amina Mzee kwa kubali ujoke armo mpango watu wa uzuri usiku wa leo rijibiwa risomo zinji riono zinji rione mikoba riono ndongo zinji ngarionao ziancha relo zafanyiwa ngarionao njizi ngarionao leputu zenye karamfusa zivambwa odotoka mndongo do aeroport ya vire ya recupere ya hule mnapake ya balilie mjeni au ya balie honziani hoenda ho o marahaba kwa kubali ujoke dawe nasi armo mpango watu wa uzuri marahaba Maraba menji Anissa, maraba menji OTC. Wangalizi hava nundo rikazao kifu wa mpango watu wa uzuri leo rikava zimana Madam Amina Mzee mwenye creation ya Marjan Création haronesa namna kufanya mikoba haronesa helo yako vamba izindu za hahe kuna ujua bale mkoba uhanyu ujo mniki ya huvambie kana ujua shaye mikoba ngeni yo sur place henu jo kanza ya hundre mkoba ya tamani emru au ya jitamani emwinyi nge disponible ngizoheni mahala ujo kaubira kautubira mala walo hazi Komoro au Marjan Création ujo hunde zindu zao araba menji bo makubali mkensi da sinanyi ranzibo handani hata umusizoni na mkwaheri.